महंगाई से परेशान अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 रुपए लीटर कम कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 19 रुपए फी लीटर की कमी। वजारत खजाना ने आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज चीन के अहम दौरे पर रवाना होंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन दो तरफा ताल्लुकात के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे में निगरान वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें होंगी। अनवारुल हक की रूस और श्रीलंका के सदूर से भी मुलाकातें मुतवक्के। मुलाकातों में इलाकाई सूरत हाल समेत दो तरफा अमूर पर बातचीत होगी। सदर आरिफ अलवी की फ़लस्तीनियों पर इसराइली ज़ुल्म सितम की मजम्मत। कहा कि इसराइल ने बच्चों, ख़वातीन और मासूम लोगों को कत्ल करके तमाम हदें पार कर दी। इंसानी तारीख में कभी इतने बड़े पैमाने पर जुल्म बर्बरियत नहीं देखी गई। फ़लस्तीनियों के लिए पानी, बिजली, खुराक और अद्वियात की फराहमी रुक गई। आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी से रोकने में नाकाम रही। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इसराइली जारहियत रोकने के लिए फौरी इजलास बुलाएं। फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान हुक्मरान बेदार नहीं होते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में फलस्तीन की हिमायत में रैली से खिताब। बोले गजा का मुहासरा और मुसलसल बमबारी जारी है। टेक्नोलॉजी नहीं, ईमान असल ताकत है। उम्मत की बेदारी के सामने इसराइल और अमेरिका नहीं ठहर सकते। आलम इस्लाम लाशों के ढेर बनने का इंतजार न करे, गजा को बचाए। हाफिज नहीं बोले, अहले गजा को जबरी बेदखल किया जा रहा है। मगरिब बेनकाब हो चुका, अमेरिका दहशतगर्द रियासत है। हमास की मुज़ाहमत बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है। पाकिस्तानी अवाम का फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती। जमात इस्लामी का कराची में फ़लस्तीन मिलियन मार्च। ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हुए। शुरका ने हाथों में जमात इस्लामी और फ़लस्तीन के परचम उठा रखे थे। जमात इस्लामी के कारकुनों की कोयटा, रावलपिंडी, गुजरा और दीगर शहरों में भी रैलियाँ। लाहौर में मुस्लिम यूथ लीग की लब्बैक या अक्सा रैली। फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस से मोहब्बत पर मबनी तरानों की गूंज। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बच्चों समेत निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हज़ारों टन बारूद बरसाने की मज़म्मत। इसराइल से फौरी बमबारी रोकने का मुतालबा। इसराइली हमलों से सैकड़ों बच्चों समेत 2000 से ज़ायद शहादतों पर रंजो गम का इजहार। कहा सेहूनी रियासत आलमी कानून और इंसानियत की तमाम हदें पामाल कर चुकी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का भी फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। कहा आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की और खुशहाली का नया सफ़र शुरू होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब। कहा कि आज मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी ने क़यामत ढा रखी है। चेयरमैन PTI ने IMF से मुआहदा करके तोड़ दिया। नवाज शरीफ ने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। नून लीग ने अवाम से झूठे वादे नहीं किए, काम करके दिखाया। हमजा शहबाज ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ के इस्तकबाल से कबल कारकुनों को मुतहरिक रखने के लिए सरगर्म। कसूर में सियासी पावर शो, गंज शोहदा के मकाम पर जलसा। हमजा शहबाज, मलिक अहमद और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। शकरगढ़ में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन। एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा शरीक। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कन्वेंशन से बिरजीज ताहिर का खिताब। चिल्लास में जलसे से हाफिज हफीजुर रहमान ने खिताब किया। दूसरी जानिब नून लीग को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिल गई। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की आमद पर जलसा होगा। आज जहां हम खड़े हैं वहां पाकिस्तान है। जहां हम नहीं खड़े होंगे वो पाकिस्तान नहीं कहलाएगा। अगर किसी को नजरिया पाकिस्तान समझना है तो उसे औरंगी से गुजरना होगा।
رہنما MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا اورنگی میں جلسے سے خطاب۔ مصطفیٰ کمال بولے کہ MQM کے 2 جلسے کرنے پر لوگوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ سارے ظلم کا بدلہ سود کے ساتھ لیں گے۔ لیاری اور سہراب گوٹ میں بھی جلسہ کریں گے۔ جلسے سے فاروق ستار اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مخالفوں کو بتانا چاہتے ہیں لیاری پیپلز پارٹی کا ہے اور رہے گا۔ سعید غنی کرسان ہے کارساز کے شہداء کی یاد میں لیاری میں جلسے سے خطاب۔ بولے اطلاعات ہیں MQM کے دہشت گرد ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلنے کا پلان کر رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں لیاری میں پیپلز پارٹی کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ نثار کھڑو بولے بہت سارے سیاستدان تو ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، راہ ہموار ہو جائے تو وطن واپس آتے ہیں۔ نگران حکومت میں شامل افراد کو جانبداری پر ہٹانے کی درخواست پر آج فیصلہ آئے گا۔ الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم اور کئی وزراء کو ہٹانے کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ درخواست گزار نے نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد اور مشیر احد چیمہ کو ہٹانے کی استدعا کی۔ وزیر اعظم کے سیکرٹری توقیر شاہ بھی سابق دور سے بدستور تعینات ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت پر آج سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ FIA پروسیکیوٹر دلائل دیں گے۔ چیئرمین PTI کے وکلاء دلائل دے چکے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملاقات۔ پنجاب سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ نگران وزیر اعظم کا کپاس کی مقررہ سرکاری قیمت سے کم پر خرید کا نوٹس، ٹریڈنگ کارپوریشن کو نوٹس لینے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کپاس کی اچھی فصل کا تمام تر فائدہ کسان تک پہنچنا چاہیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور سندھ کے ہم منصب مقبول باقر کی ملاقات ہوئی۔ کاشتکار کو فصل کا صحیح معاوضہ دلانے پر وزرائے اعلیٰ میں اتفاق۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کے سرکاری ہیلی کاپٹر پر سیر سپاٹے۔ گورنر غلام علی کی سرکاری ہیلی کاپٹر میں سوات کے دورے کی ویڈیو وائرل۔ گورنر کے خاندان کے افراد، دوستوں اور ان کے بچوں کی بھی سرکاری ہیلی کاپٹر میں سیر۔ گورنر گزشتہ روز سیدو میڈیکل کالج کے کانوکیشن میں شرکت کے لیے سوات گئے تھے۔ سیالکوٹ میں مقامی وکیل کے بیٹے کی شادی پر ڈالروں اور روپوں کی برسات۔ دولہے کے دوست اور رشتہ دار 1 گھنٹے تک مختلف قسم کی کرنسی لٹاتے رہے۔ بارات میں نوٹ لوٹنے والوں کی چاندی ہو گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ کوئٹہ اور گردنواہ میں ہلکی بارش، سردی میں اضافہ۔ لورالائی میں بارش اور ژالہ باری، فصلوں کو نقصان پہنچا۔ ایران کے سرحدی علاقوں سے مٹی کا طوفان واشک میں داخل۔ دوسری جانب محمد کے علاقے شہید بانڈا میں چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 3 خواتین سمیت 6 افراد زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔